Hello mga kaasa ko karon to bag char bitaw oy. So by the way guys, padung di ay ko karon sa Duixam Honda Motor Parts kay naatay tan-awon ngadtong dapitaon niya kachika nako ang driver so kaila pod so sige big katawa kay naami gipanghisgotan. O nya guys mao na ni guys padung nako karon sa Duixam kay isugo man ko sa akong igsuon nga patanawag motor unya basig na imo angay among kuwaon so mauna ni guys di anak ko diri sa Bod Terminal. Yes, so finally dool na jud ko during dapita guys nya ako no arang inita baya kay it's already 1 in the afternoon arang inita so bago jud ko diring ligo kay fresh para di magsingot. Yes, so mao ni ning bati kog kaanyag. Yes, so finally di ana jud kita sa Duixam Honda Company o di guys. So mauna ni guys. O ako diri dimplitin ako sa akong kaila guys nga amigo na tong driver. So basig na tingahan nagkuan na ko dan kay basin day pug mo angay no unya automatic na mao wa ko nagdala sa akong motor. So naana ko diri guys. So atong sudlon guys. So mauna ni guys. So daan ako sa atubangan sa Honda guys. So akong gibidyohan ang mga motor guys kay basig na ade ay tay ganahan diring dapita. So ato sang bidyo-bidyohan unya sus ang mga price man di ay ani oy kay mga mahal o di atag 117 so murag bag-o ning gawas nga mga motor o di akong gitanaw ang presyo guys kung ka-upward ba pud taning dapita sus dollar jud di ay sus in fairness nindot pero unsaon pa man akong motor nga naman ko yung motor oy. So mao na ni diri gisugo lang jud ko diri ha basig na tingamo gisugo lang ko kay kani laging sulugoon rata diring dapita guys di tama oy pinanser char bitaw. So mao na ni guys di anak ko diri jud guys nagtuyok-tuyok jud ko kung muangay ba jud kay ako baya pong ipakita kung okay ba ni siya kana ana kay may nang muangay guys ganahan mo gamit o diara mauna ni siya o kani utang red check sus ang mahala 117 akong gibuhian guys o naa nagtuyok-tuyok pa jud ko diri oy kay sus murag di pa jud kaya taon o nya aga ko diri ko sunahan na pod ni tanaw ra jud pugo diri o day akong gibitso sa danin dota guys o kani mga puwa nga DT guys sus ganahan unta ko o diri na punta speakers guys o aritas Honda Click guys o di tanawa unya ako sang gibidyohan unya ning tanaw jud kun unsay nindot nga color o di ara nagtuyok-tuyok pa ko naglibog jud ko asay ato anin mapilian di ara mao na ni guys. So murag padung jud ko sa ahinti guys kay atong pangutan-on jud guys kung pilay discount ani kung atong kuanon pangayoon og itugot ba jud nila char bitaw oy di ara nagtuyok-tuyok pa jud ko guys oy mao ni guys o di color black unya red naglibog unya agahinti diri wala lang pud sa nagdisturbo kaayo kay wa pa man ta naka-decide og asa joy ato aning dapita guys. So mao ni murag kani jud Honda Click na lang siguro kay murag maura ni siya affordable nga mahatag sa Honda nato char bitaw oy. So mao ni atong gibidyohan guys o ato pong klarohon mao na siya sa ganahan lang diri mo sorry dai sa Honda Company diri sa may Duixam visit lang mo kay very clean tawon ang palibot unya bugnaw kaayo char bitaw. So mao na to guys unya kani siya akong napilian guys atong gipatrapuhan ni sir kay ato nang paandaron atong pasuwayan jud kung nindot ba jud siya andar kay maura man ni nakaya sa atong kuan. So mao na ni ato na ning ipaswing sir unya aga ko diri naglingkod sa ako kadiyot for the meantime di adiri mao na palang lami anak ko diri pahiyom oy flex ako diri dapita guys kay what is bagong ligo so wa kayo'y alimu to nya aircon po nya si ma'am busy po diri kay napa siya gi-process kay iya po kong pangutan so mao day ni ilang mga available nga mga helmet guys 99 unya naslay mga jacket akong ipakita diha kung unsa kanindot ang ilang motor. Yes, so di ana guys so gipangutanan akong ma'am guys gi-interview nako diri kung taga-asa ba daw ko
O unya dapo diri laing customer guys o na nagkuan po nagpaabot po diring dapita unya aga ko diri nag-video sa lang po doy o ako gipakita ang palibot kung unsa kanindot char bitaw. So ako guys diri nako guys while waiting sa cashier guys o wa mas ma'am. So ninglingkod sa lang ko for the meantime nagpaabot niya kay murag nangihi pa jud siya unya aga ko diri nagling okay ra kay bugnaw man pud. So di anas ma'am ang cashier unya pagkahuman guys di ana pug ko unya ako guys tigbalik na ko ni ma'am katong maoy mo release sa papers guys nga madala na nato ang motor. Yes, so di ana gibutangan nag side mirror ni sir. Iyan ang gicheck tanan ang mga kuan headlights unsa kunoy pag-function o maon ni di limpyo na unya gitagana po ko diring ma'am og helmet og jacket kay libre man daw. Yes unya guys mao na ni pwede na ni natog magawas o di ara guys ato nang gidrive nindot kaayo ang hanoy sa motor kay brand new char bitaw oy. So maura to guys oy, hope you like my video. So thank you for watching, have a nice day, God bless, love you all, bye bye.